மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை ஆயர்குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயைக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். మనమందరము ఈ వ్రతమునాచరించి ఫలమును పొందుటకు మనమునర్చిన పాపకృత్యములు ఆటంకపరచునేమో అనెడి భయము నొందవలదు. అందులకు కారణమేమన మన వ్రతమునకు శ్రీకృష్ణుడే నాయకుడయ్యున్నాడు కదా. అనేక ఆశ్చర్యకరములగు గుణ విశేషములు క్రియల